My name is Marilee Sandy Elia. I'm originally from Core Harbor and I'm here in Iqaluit. Kuveagillarittaqa isumakkut isumaluk kalwalluni ullumi soorlu nutaqakkanillunni qanayarvikanillunni qanutsunatuinnarmu kuveasugunni qalwaangama ilaulaqaangama taakkuninga kuveanartunni taanna isumalungnikka nungusuun isumamu piuyo ummatimullu timimullu sangit tisainnarlunni taakkua piugiyakka kuveagiyakka Katiruluyartillugi pinguaqatigiissuti atausinguulertillutap quveagillarittaqa taakkua kinatuinnami qauyumallersuni nunalingmi piuyumman nunavummiu arnaak qanummikkiluarnasukikkaluaruvi suqainnasugiluaruvi sangiinnasugiluaruvi qanugalua noqqartitaukasukkaluaruvi noqqartailligi pigasuinnarit immini sangittisainnnarit ilinne kinatuinnaugaluarpa ilinnearunnartu ilitsigunnartu timi sangiyugaangan nutaqatinni ilatinni kajornaqavi taakkua qitaqatautuinnaritsi quveesoqatigi qataugitsi aneeqataugitsi arnauyusi nunavummi